Yo! Good morning yan, fam. Nandito kami ngayon sa San Benedetto. So si Nancy late na. Siya ay papunta sa kanyang school dahil meron silang presentation today. So before that, welcome to the vlog, guys. Panibagong araw, panibagong vlog na naman. Sorry, Nancy needs to go kasi ngayon lang ako nagbukas ng camera kasi we are talking about some things, very important things. So I just started the vlog. So Nancy needs to go. Ciao. So, yes, she needs to go. I am with Noah Gabriel, actually. Ewan ko kung tulog pa. I think he's still sleeping. So, maglalakad-lakad kami ni Noah dito sa San Benedetto. Good morning. Yan, fam. Yun, so sorry guys, si Nancy kailangan nang umalis kasi late na siya ng I think 10 minutes. Yun, meron silang presentation today. Naalala nyo nung last vlog, meron siyang ginagawa na presentation. Yun, ngayon nila ipe-present yun sa school with the classmates. I think it's a cloudy day, no sun, kaya I think it's nice to go walk around here. Medyo malamig siguro, and maya konti yan, antayin ko lang magising si Noah Gabriel dahil tulog pa, no? Baka pag inistorbo ko ang tulog niyan, siya ay magwala. Like, alam naman natin. no, ganyan. So, siguro mga 5 minutes, then lakad-lakad tayo. Pakita ko sa inyo, mag-beach to eh. Ano to eh, tabing dagat, guys. Pero hindi nyo na makikita maganda yung dagat kasi nga walang araw today. Oh, may nagtatatakbo doon, oh. Jogging. Para sa mga nag-comment last video natin, maraming salamat. Ulit, lagi ako nagpapasalamat kasi I really appreciate and I'm really happy, guys, na andyan kayo palagi. So, pagpasensyahan nyo na aking araw-araw na pasasalamat sa inyo. So, yun, guys. Yung parents ni Nancy nag-imbita ulit for lunch dun sa bahay nila since susunduin nila si Dylan mamaya lunchtime. Kaya inimbita na kami mag-lunch, dun na mag-lunch with them, no? And then in the night, dinner with cousins naman ni Nancy and Sharon, no? So Sharon, Elena, Martina, and I think the girlfriend of Martina. Yes. Yun. So yun yung ating video for today. So abangan nyo yan mamaya yan, guys. So yun, tara maglakad-lakad tayo. You always find me here when the world thinks that I've disappeared. You know just where to So, ayan. Dito kami ni Noah at maglalakad-lakad kami. Noah, ciao. Yan yung school ni Nancy, yung color blue. Yan. Yan yung university niya. Yan ang beach. You want to go to the beach? Huh? Pero it's windy, eh. Not so much windy, but there's wind na malamig. I think ano lang 13 degrees. Malapit na mag-summer kaya nakaka-excite na mag-beach. Maligo sa dagat, no? Kaya tong stroller dito kasi yung sand dito, yung buhangin dito medyo pino eh. Sana kaya. Nako, mukhang mahirap. Dito na lang tayo. Papaaraw tayo, may araw ng konti. Sumipot ang araw konti. No? Yun na, beach, oh. A beach. Oh, beach. Thank you, guys. Gigising, may hawak pang biskwit, ah. Eat mo na biskwit mo. Eat na biskwit. Noah. Eat the biscuit. Nyam. Ayaw biskwit. Look, birds. Yung birds. See the birds? See my birds. Usually, guys, pag summer at may gathering si Nancy dito, like exam or lesson na kailangan niyang umattend personally, yan mga presentation. Pag summer, nagdadala kami ng panligo ni Dylan. Kami pa lang ni Dylan noon. Nagdadala kami ng panligo. Kaya habang nandun siya, kami nagbe-beach. No? Give birds. Yeah, birds. See the birds?
Habang nasa lesson siya, kami ay, teka, adjust natin ng konti to kay may araw. Yan. Habang nasa lesson siya, kami nagbe-beach, nag-e-enjoy sa beach. No? So ngayon hindi pa pwede dahil malamig-lamig pa. Sigurado malamig, sobrang lamig niyang tubig na yan. No? It's very nice paradise, very calm today. Ang yung dagat, hindi niyo naririnig kasi kalmado ang alon, no? Kalmado ang alon today. Gusto ko sana pumunta doon banda. Kaya lang mahirap like this pwede na. Lapit tayo ng konti sa beach. You want to go to the beach? Oh no. Dito na lang tayo. Ha? Kasi medyo mabasa-basa doon ng konti. Ito lang tayo, at least sa lilim kayo ng konti para di ka masilaw-silaw, konti lang. Yan, okay. So ako nagmumuni-muni guys dahil next week ang aking interview sa radyo. Yan. Next week na yon guys. Kailangan ko mag-aral ng questionnaire para hindi tayo mapahiya sa live. Italian kasi yung interview, no? Para di tayo mapahiya. Siguro one time mapapakita ko yung video dito kasi bibigay daw nila yung yung video nun yung coverage ng video. So video and video and sa radyo. Yung sa radyo live siya. One time mo lang siya mapapakinggan. Pero yung interview ay bibigay nila sa yung video para daw pwede mo i-upload sa sa Instagram or sa social media platform. Yan, kaya yun. Yun, naimbitahan ako ng interview na yun ay tungkol sa pagiging filmmaker ko dito, pagiging video maker kasi yun yung profession ko dito, yun yung trabaho ko dito. I mean, yan. Nag-work ako sa isang studio or independent. Yun. Sa studio wala masyadong work, mostly sarili ko yung mga client kasi wala pa namang wedding. I'm not sure kung I will accept more weddings, no, or focus on my own clients, no. So I'm still thinking about it. Yeah. Let's go walk. Yeah. Let's go walk until there in the beach. Yung magandang lugar dun sa beach. You want to walk? Anyway, Daddy will walk na. Alright, let's go. There's a place in my mind where I want to be. I imagine you sitting next to me, driving into the night. We're still young and free, holding hands with no place when you're kissing me. Ocean in motion, watching your Ciao. Hindi pa tapos yung lesson niya. But 1 hour more? Yes. Pero susundan na lang daw niya sa sa online. So magantay lang muna kami, magdodo muna si Noah. And then we go, Subito. Yeah, we go. Kasi magla-lunch kami sa bahay nila Nancy today. And what do we eat? You know? Fish? Fish? No. It's okay. Alis na kami since nakadodo na si Noah. Sì, dobbiamo mangiare adesso. Poi continuiamo. Lo lasciamo qua per terra. Lo lasciamo qua per terra. C'è la mia casetta. Sì. Le porte? Proprio una casa. Ce la porta pure. Sì, però costa troppo in mezzo. Questo mio? Questa era la casa di Nonno Rossano che noi abbiamo distrutto io. Era la casa.
guys, tapos na kami kumain. Tsaka tapos ko lang magwalis doon sa pinagkainan namin. Yan. So kasi itong pagtapos namin magwalis, pinapagpag namin to sa labas. Ito ang Italian way, no? Like ako magwalis sa loob, pagpagin mo sa labas yung walis, itong brush para matanggal yung mga tawag dito, mga likabok. Yan. Yan sa baba guys, may paggawaan ng pasta dyan. Oh, kita nyo naman, no? Sumisibol na ang mga halaman, mga bulaklak. Yan. Yan, pagsama na talaga yan, nilalagyan nila yan ng sunflower. So makikita mo dyan all yellow. Yan. Ewan ko nagtanim na, maybe not yet, di pa nagtatanim. May mga flowers na, oh. Tagsibol na. Yan, tagsibol. Yo. Okay guys, uwi muna ako kasi maglilinis ako ng bahay. At magpapalit ng sasakyan. Mahirap i-drive itong sasakyan ni Nancy. Medyo na nakukulangan ako sa power. Yes. So, uwi muna ako ng bahay guys. Habang nandito si Nancy, may lesson kasi siya. Tapos sila Noah, Dylan tulog na. At maglilinis muna ako ng bahay kasi nga may bisita tayo mamaya. Okay, yun. Okay, let's go. Something that makes us complete when we finally see. Here with the sun on our backs, it's all we need. Together with hearts intertwined, there's nothing quite like it. There's love enough to go around, and space. Breathe it in and slowly breathe it out. Hi. Hi! Hello. Oh, Ian, ma portati qui quelli che ho fatto, così lo provi. Grazie. La mia borsa Grazie. la metto di là. Ciao ciao ciao. Ciao ciao ciao. Che ha fatto? Oh, ma stai a mettere come una pera cotta. Andiamo a prendere? Alle 8 e un quarto. Alle 8:15. Tanto qua sopra. Ok. Amore, mi posso tagliare il giubbetto? So guys, nandito na sila. At tapos na ako maglinis. Kanina pa actually nag-work ako little bit. And yun. Kung ano pinagagawa ko. Exercise a bit and that's it. So guys, maya-maya kukunin namin ni Nancy yung aming mga pizzang order. Tonight, it's pizza night with the cousin of Nancy. I don't know kung sino yung darating, kung sino yung hindi darating, but I'm not so sure. But kailangan namin pick up in 8:15. Ready na daw yung pizza. So ngayon it's mag-8 pa lang. So meron pa tayong 15 minutes, no, na mag-aantay. Actually, yung pizzahan dito malapit lang sa amin. Meron kami actually menu. Meron kami palagi kasi diyan kami bumibili. Mura na, masarap pa. No, so meron kaming mga menu ng pizza. Yan. Sayang walang Hawaiian pizza dito, yung may pineapple. Well, ayaw nila yun. Can you hold me? Questo bambino? Che bello orologio. Bello. Mi piace il mio orologio nuovo. Dylan ancora non l'ha visto. Sì. Ok. Ti la guarda e balla con me. E infatti perché... Arriva così. È vero? Che arrivi così. A Dylan oggi il piccante gli ha fatto malino. Che è successo? What Fa le happened? perette. Che hai fatto Berette? Fa le perette. Dylan ha fatto Berette? What happened? Ecco.
successo? Leggi, è successo. Alright. Okay, niyan fam. So, kukunin na namin yung pizza. Gutom na ako. At kainan na, no? Hindi ko alam anong oras sila darating. So, kukunin namin ni Nancy yung pizza. Packet. Okay. Alam nyo guys, from time to time, meron kayong mga ganitong session, meetup, pizza days, pizza nights, or burger night, ramen night. Yeah, once in a lifetime. Kasi si Sharon, alam ko babalik na siya ng Milan bukas. Sorry sa ingay guys. Ang alam ko guys, si Sharon is babalik na sa Milan Domani. Domani, party per Milano? Sì. Yes guys, so yun. Uwi na si Sharon, babalik ng Milan. Kasi nag-off lang siya. At yun, nag-off siya dito, bisita siya dito for 5 days. Yun, so very good. At bukas, uwi na siya ng Milan. This is a tita test, no? Kung kaya niyang i-handle yung dalawang bata. Vedi tu? Portiamo la mia. Dai, faccio prima, faccio veloce. Per uscire perché ho messo attaccato proprio. Are you changing to mine? No, I mean I put the car more in like. Okay, so let's go. It's not cold. It's not cold. We walk until the... Huh? We walk until Nonna. You walk until Nonna poi? Sharon came with the car. Okay. You walk with your mom. Mom and Noah. Okay, can you hold on a second? Thank you. It's recording. Okay. Let's go. Going natin pizza. How many pizza did you order? 5. I 1, canceled 2, 3, 4. Okay. I canceled the So, may dalawang nag-cancel guys. So, isa lang pala ang pupunta. Only Elena. Yes, only Elena. Ang bubon na. What did you order? Everybody chooses one pizza. No, you. What did you order? Mine. Yes. One with vegetables. Without cheese. Mine, it's very light. Ian is always taking very heavy pizza with a lot of condiments on top, and then after 2-3 pieces he says, I don't know why I cannot finish my pizza. I don't know, maybe because it's too much. Actually, this pizza is really good. But You I put cannot. spicy salami, sausage, Patate. roasted potatoes. Then Cheese, you have cheese, mozzarella. 2 kind of cheese if I'm not Oh, wrong. the pizza days, pizza nights. It's once in a lifetime. Yes, maybe. but I learned after many years because I used to do the same, like with the heavy condiments. After the last two times that I took pizza, I noticed if I take lightest pizza, I feel better after. So why I need to feel sick for this? For this pizza. I like this kind of pizza because in the Philippines I miss the See, I Hawaiian know your pizza is. It's heavy pizza. Pizza Hut, it's full of things. Yellow cup. Okay. Dito na kami, guys. Shando. No, I stay here. I stay here kasi ano lang naman eh. Ito lang naman yun, oh, guys. Yan na yung pizzeria dito. You want me to go down? You can take? Okay. So guys, alam niyo naman, no? Masarap mag-pizza and with beers, no? Kung nanonood kayo ng vlog, guys, nag-diet ako for 2 weeks. And really controlled yung aking diet. So ngayon lang ako kakain talaga ng yung talagang
pizza, medyo heavy. And bukas yan, start na ulit tayo ng medyo calm eating, no? But I'm really hungry kasi konti lang yung kinain ko kanina in lunchtime dun sa parents ni Nancy. Actually ano yun isda yung isda yung kinain namin. Pasta with fish, and then merong for second plate merong fish, then and then some vegetables, no. Yun. And then nag-exercise ako, so pinagod ko yung sarili ko para sa pizza talaga. Yan si Nancy. May adjust ko ito. Buwan niya. Para you manage. Ha? They just came out, so it's very hot. I don't know if It's you can very see the hot. smoke. No. Pero I can smell You it. can see the smoke? Yeah. Yes, I can see here. You see. Because they just came out. They're very hot. Can we go? Because they are in my legs. Better put somewhere. No, just go. Tanto we are just nearby. Pero, bye. Okay, guys, we go. Okay. How many potatoes you ordered? Huh? 3. 3 potatoes. Ciao. Aiuto! What happened? Che l'hai mangiato? No, guarda. Mm-hmm. Keep inside here so this thing. Careful, maybe it will be burned. In teoria non è fatto apposta. Ah, okay. Però per caso non so. With the paper box? Sì. Ah, okay. So, nyan family. Hintayin namin si Elena. She just left, no? Appena partita. So, she just left. Kaya medyo mag-antay pa tayo ng maybe 15 minutes. Chi è? Ciao! Ciao! Ciao, ciao! Chi è? Come stai? Mamma mia, bene? Profuma. Addirittura. Non c'è nessuno. Ma che è successo qua? Perché? È cambiato tutto. Sì. No, qui è un casino qua, scusa. Ma che scherzi, è bellissimo. Questo stavo facendo qualche... Ehi! Stanno lì. Ehi! Ehi! Ma in realtà dovrei andare in bagno anch'io, no? Dammi. Non posso. Vai, vai. No, aspetta, forse sta qua dentro. Non c'è Dylan. Ma è nella stanza, non è vero? Okay, so finally dumating na ang ating naantay. Naantay si Elena. Okay. Kainan na guys, kainan na. Gutom na ako. Quindi questa è Elena. La mia è senza mozza. Senza mozza. Con mozza. Elena, dove ti metti qui? Quella è la viola. Metti qui, ok. Questa è la viola e la mia. Quella è di Dylan. E quale? Questa è per Dylan, no? Poi devi stare vicino. Per Sì, questa di Dylan. là io. Attenzione che scotta, zia. Togli la Io mi macchina. metto qua vicino di là. Grazie. Ok. Oh no! Wow. Nancy. Con l'aglio. Yanzi. Mia. Yanzi, siamo. E questo? Sì. Viola. Sì. Cioè, è salsiccia, te la ricchi e prova. A me non mi piace. La togliamo. Non ti preoccupare, dallo a me che io lo faccio, dai. A me non mi piace. Esagerato. Te lo togli e te lo metti su quella di là. Patatine. Kain na guys. Allora. Kain na tayo. Sì, aspetta, non è una forchettina. Yung pizza natin, ha? Ragazzi, io sono molto felice di mangiare la Nonna pizza. Valeria? Nonna Valeria? So,
So ito, yung order ko. Kay È nato, Dylan, non capivo. kay Sharon, Mia kay viola. Nancy. Dobbiamo devo te? lo fa così? Chiuso? Io stavo già da prima. Perché chiuso? Lo fa così, lo fa? Sì, perché io ci stavo. Itadakimasu giapponese. Non lo so, in filipino. Oh, Itadakimasu. What's that? Sai perché io stavo così? Per coprire il mio Very viso, good. stavo nel video. Sta coprendo la chat. O sige guys, kainan na muna tayo at gutom na ano. Kainan tayo, Quanti buchi kainan. ci sono? Alright. Poi ho detto, ma giusto, seduta lì vicino. E adesso sono Ha? Non piace? Mangiava. Mangia pizza? Okay guys, so gusto kami kumain. Pauwi na sila. Dylan at Noah tulog na. Yun, so okay naman yung dinner namin. Busog na busog guys. First time kong naubos yung pizza ng isang buong pizza. First time. So busog na busog ako. Busog na busog. And inaantok na. But still, I need to work nito sa office ko. Ayan, medyo makalat. But I need to work. I need to finish some things. And guys, I think I need to finish the vlog here. Maraming salamat sa panonood. And see you next vlog. God bless. Thank you very much. Bye bye. Ciao ciao. Good night.